ओम गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पतः शृण्वन्नोतिभिः सेदसादनं प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्र्यवतो देवीं वाचमजनयन्त देवास्तां विश्वरूपाः पुषवो वदन्ति सा नो मन्द्रे शमूर्जन्तुहाना धेनुर्वागस्मानुपसुश्रुतैतो अयं मुहूर्तस्तु मुहूर्तोस्तु आचम्य प्राणानायम्य अच्युताय नमः अनन्ताय नमः गोविन्दाय नमः अच्युतानन्त गोविन्दाय नमः श्रीकृष्णाय नमः प्राणानायम्य ब्रह्मभूर्भुवस्सुवरोम् अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचाये च राक्षसाः एतेषामविरोधेन देवपूजनमारभे ब्रह्मकर्मसमारभे ओम पृथ्वीत्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता पंचधारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनम् अनंतासनाय नमः श्री महामहिमान्विता कामराट्पुरा श्री भवानी गृहमंडलेश्वर सनवग्रह श्री संकष्टहरण महागणपति क्षेत्रे क्रोधिनाम संवत्सरे अद्यवासरः क्रोधिनाम संवत्सरे उदयने शिशिर ऋतौ फाल्गुण मासे कृष्णपक्षे द्वितीयायाम् अद्यवासरः भानुवासरे शुभवासरे शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकरण एवं ग्रहगुण विशेषण विशिष्टायां शुभतिथौ धर्मग्लान्यधर्माभ्युत्थान निवृत्तिपूर्वक धर्म संस्थापन द्वारा प्राणि सद्भाव विश्व कल्याण फल सिद्ध्यर्थं सकल चेतनानां सर्वेषां सद्भक्त महाजनानां आस्तिक वर्गाणां सर्वेषां यथाशक्ति नाना गोत्रोद्भवानां नाना नामधेयानां नाना वंशीयानां तथा च अत्र स्थितानां सर्वप्राणिनां तथा च विशेषेण अधर्मोन्माद परिहार पूर्वक सनातन धर्म संस्थापन द्वारा श्री धर्माचार्य दर्शन यात्रा सुसंपन्नता फल सिद्ध्यर्थं सर्वेषां यतीश्वराणाम् अनुग्रहेण भारतदेशस्थित विश्व प्रपंचेऽस्मिन् भारतदेशस्थित सनातन संप्रदाय आदि सर्वविध अभ्युदय परंपराभिवृद्ध्यर्थं संकल्पित ब्रह्माचार्य दर्शन यात्रा परिपूर्तये यथाशक्ति प्रारंभ पूर्वक निर्विघ्न परिसमाप्ति श्री महामहिमान्वित कामराट्पुर संकष्टहर महागणपति प्रार्थना संक्षिप्त पूजां करिष्ये अक्षतलु नीलु तदंगत्वेन निर्विघ्न परिसमाप्त्यर्थं कलश गणाधिपति पूजनं करिष्ये गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी उजलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु शान्तिरस्तु पुष्टिरस्तु तुष्टिरस्तु वृद्धिरस्तु अविघ्नमस्तु आयुष्यमस्तु आरोग्यमस्तु स्वस्त्यस्तु स्वस्ति शिवं कर्मास्तु कर्म समृद्धिरस्तु धर्म समृद्धिरस्तु पुत्र समृद्धिरस्तु पौत्र समृद्धिरस्तु धनधान्य समृद्धिरस्तु इष्ट संपदस्तु सर्व संपदस्तु ओम प्राच्यां दिशि देवा ऋत्विजो मार्जयन्तां दक्षिणायां दिशि मासाः पितरो मार्जयन्ताम् अपउपस्पृश्य प्रतीच्यां दिशि गृहाः पशवो मार्जयन्ताम् उदीच्यां दिश्याप ओषधयो वनस्पतयो मार्जयन्ताम् ऊर्ध्वायां दिशि यज्ञसंवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जयन्ताम् अथ महागणपतिं प्रार्थयामः अक्षतं ओम सिद्धिबुद्धिप्रदं देवं विद्याज्ञानप्रदायकं कामराट्पुर संकष्टहरं विघ्न विनायकं कल्याण गणपतिं वन्दे सर्वकाम्य प्रपूरकं कामराट्पुर संकष्टहरं विघ्न विनायकं महागणपतये नमः प्रार्थनां समर्पयामि श्री महागणपतये नमः लं पृथिव्यात्मकं गन्धं परिकल्पयामि अम् आकाशात्मकं पुष्पं परिकल्पयामि यं वायुवात्मकं धूपं परिकल्पयामि ब्रह्मण्यात्मकं दीपं परिकल्पयामि त्वम् अमृतात्मकम् अमृत निवेदनं परिकल्पयामि तं सर्वात्मकं ताम्बूलादि सर्वोपचार पूजाः समर्पयामि नमस्करोमि नीराजनं दर्शयामि ओम नतमुभासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम श्री संकष्टहरण महागणाधिपतये नमः दिव्य नीराजनं दर्शयामि ओम हिरण्यपात्रं मधोः पूर्णं ददाति
मधुयोसानीति एकधा ब्रह्मण उपहरति एकधैव यजमान आयुस्तेजो दधाति फलं मनोरथफलं पुत्रपौत्रप्रवर्धनं यस्मात् तस्मात् शुभं मे स्यात् अतः शान्तिं प्रयच्छ मे इमानि फलानि समर्पयामि नमस्करोमि नीराजनं दर्शयामि ॐ हिरण्यपात्रं मधो पूर्णं ददाति मधुयोसानीति एकधा ब्रह्मण उपहरति एकदेव यजमान आयुष्येनो दधाति नीराजनं समर्पयामि नीराजनां ते शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि रक्षां धारयामि नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव हर मंत्रपुष्पम् ओम तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् दिव्यमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि अपराधसहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व च विनायक मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं विनायक यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे श्रीमहागणपति अनुग्रहेण अस्य संकल्पिता श्रीधर्माचार्य दर्शन यात्रा सुसंपन्नता फलसिद्धिरस्ति भवन्तः श्रीमन्तो महान्तोऽनुगृह्णन्तु संकल्पित अधर्मोन्माद परिहार द्वारा सनातन धर्म संस्थापनार्थं संकल्पित धर्माचार्य दर्शन यात्रा सुसंपन्नता फलसिद्धिरस्तु शतमानं भवति शतायुः पुरुषः शतेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति स्वस्ति मंत्रार्था सत्या सबला सद्दु वेदोक्तं परिपूर्णमायुष्याभिवृद्धिरस्तु राजद्वारे राजमुखे सर्वदा दिग्विजयमस्तु संकल्पित फलसिद्धिरस्तु फलं मनोरथफलं पुत्रपौत्रप्रवर्धनं यस्मात् तस्मात् शुभं मे स्यात् अतः शान्तिं प्रयच्छ मे इमानि फलानि समर्पयामि ధర్మాచార్య దర్శన యాత్ర డాక్టర్ యజ్ఞం పవన్ కుమార్ ఏదైతే సంకల్పం చేసినాడో అది మా శిష్యుడు చక్కగా అనేక మంది ఇందులో మహనీయులు చాలామంది పండితులు పక్కన ఉన్నటువంటి రామాయంపేట వాస్తవ్యులైన దోర్బల ప్రభాకర శాస్త్రి గారు మొదలైనటువంటి ఉద్దండ పండితులు ఉపాసకులు అనేక మంది ఇందులో హిందూ భక్త బృందం అందరూ కూడా పాల్గొంటూ ఈ ధర్మాచార్య దర్శన యాత్ర సఫలం కావాలని వేల మంది వందల మంది ఉద్దండ పండితులు మహనీయులు యతీశ్వరులు జగద్గురువులంతా కూడా చక్కగా ఆశీర్వచనం చేసినారు. ఆ యాత్ర ప్రారంభం కొరకని ఇదే రోజు ఆ అద్భుతమైనటువంటి ఒక ఏ యాత్ర రథమైతే ఉందో ఆ రథము ఈ రోజు నుంచి ఇక్కడి నుంచి ప్రారంభం చేస్తూ నిర్విఘ్నంగా ఏ సంకల్పం అయితే జరిగినదో ఆ సంకల్పం అంతా కూడా భారతదేశం అంతా చుట్టి ధర్మాచార్య దర్శన యాత్రలో సంకల్పాలు చేసినవన్నీ కూడా త్వరగా నెరవేరి ఆ మహాగణపతి క్షేత్రానికి మళ్ళీ పునర్దర్శనానికి రావలసినదని ఆశీస్సులు అందజేస్తూ శతమానం భవతి శతాయుః పురుషः శతేంద్రియ ఆయుష్యేవేంద్రియే ప్రతిష్ఠతి విజయీ భవ దిగ్విజయీ భవ అని ఆశీస్సులు అందజేస్తున్నాం. ఎక్కడికి వెళ్ళినా అపజయాలు ఉండకూడదు, విజయములే కలగాలి, చక్కగా ఆ సాధన జరగాలని ఆ మహాగణపతిని వేడుకుంటూ ఇప్పుడు ఆ రథమును ధర్మాచార్య దర్శన యాత్ర రథమును ప్రారంభం చేయబోతున్నాం. శుభమస్తు, మంగళమస్తు.